Ayan guys, oh. Pag ganyan eh, dapat Magchi-cherry picking daw kami. Ay. sige pa manikad naman tiwats na. Ayan, oo, guys, oh. Oh. Buti na lang hindi gaano pang mainit. Ay, si Miss Buang Emon una, takwa. Tiniis ko na lang. Hindi, dapat everyday nililinis. Baka late na kasi tayo. Para tatagal yung ano niya. Tali niya. Pero pag pinay Oh. Ay, pukunti lang naman yan, be. Ayan guys, oh. Wow! Wow! Good destin to. kumain sila, di ba? Oh. Tamis? Ayan guys, oh. Ayan, matamis ba yan? Nagre-resins na. Nagre-resins na, oh. Oh guys, oh, libre daw, libre. Ayan, oh. Libreng kain. Libre muna kain. Ne? Ano na. Matamis. Wala. Binibidyo mo. Sarap kain nila, oh. Wow, oh, wow. Ni ano na. Where are you? Kain muna na tayo bago kumuha ng iuwi. Huwag nyo nang punasan. Alikabok. Kasama yan sa laman tiyan din. Ay! Where are you, Natsume? Iniiwanan naman naman. Ayan, oh. Ayan si mother. Ayan, oh. Wow, sarap. Sarap. Ay, nagado! Ay! Halin na kayo, guys. Libre daw kumain. Oo, pag-ikat. Libre daw kumain, tapos mamaya. Tapos mamaya yung iuwi, yun na yung babayaran. Nagiwas na to siguro niya. Tarayan na, ni Kwan, ako mo pag-ikabila. Ni Natsume. Ako datang. Ay, magtan, gimbot namin na. Hindi kayo magkutkuti tatay, kinukuha ng mga laki basket yung kuha mo ilaang nun yung Ano yung bayadan niya? Isang amin nun. matamis na lahat, guys.